Ato ang dadon ang sa ato ang inadlaw nga devotional sa Matthew 25:13. Kinsa na cellphone Bible ya. Baliho ko basa. Kana elder kay murag ikalibasa ko pa kay Jokos. Matthew 25:13. Busa man nagtukaw kamo kay wala ninyo ibaluoy ang adlaw bisan ang takna nga moani ang anak sa tao. No? So agad gyud das Ginoo nga mag-andam tanay sa kaistorya nga usa ni siya ka dili ni siya habal-habal driver karon ni kuan naman ni elevate naman ni unsay nga na kanang mga Grab driver nga human sa iyang pagbiyahe di nagbiyahe siya tibok adlaw gyud unya kada alas 8 sa gabi mo grahe na siya kay kapoy naman pero ang iyang naandante nga inigbiyahe niya inigrahe niya utang niya sa iyang parkingan ang motor iya sa nang i-full tank ang motor. No, iya ginang i-ready full tank para pagkaugma. So sa dihang padulong na full tank na diha na siya sa iyang parkinganan na ay gadaggan nga batanon. Tingdagan na gyud murag ka nang gigukod ba. Gadag usa ka bag. Unya ni hangyo niya. Wala pa kay istorya gahilak ng batanon. Iya palihog ko ay hatod ko pantalan kay gaapa siya nga makasakay kay ang iyang papa na disgrasya. So ang iyang worry nga basig di niya maabtan kundi siya makasakay ng barko. So ang gibuhat sa driver si Kuya Rodel ang tawag wala gyud siya mahimo kung bisag sa iyang kakapoy nisanong na lang siya tungod sa iyang nakita nga batan-on nga grabing hilap gyud, no? So while dadagan sila na timingan pag gyud nga uwan. So imagine SRP siya gadagan padung direkikan sa ato dire ba sa San Isidro padung siya sa SRP. Iuwanan bagid siya nya nanan siya 10 minutes nga makaabot didto sa barko. So kasurindero na gid siya kay kuyawan siya nga madisgrasya. Pero ang batan-on nagsigig kang iyo ya malugog ka wala gyud laing makatabang nako kundi ikaw lang. So pag gihatag sa batan-on ang kadasig ni Kuya Rodel nga iya na lang yung pakusgan o para makaabot siya kay niingon ang batan-on nga ang barko dili gyud mo paabot, no? So pila istorya, naabot siya sa pier, dali-dali og layat ang batan-on, nagpasalamat niya nga ya, salamat gyud sa imong gihimo, dili gyud nako ni malimtan nga panahon nga nahitabo. So while si Rodel nagtan-aw sa barko nga ni larga na, iyang nauna nga unsa ka no kung wala pa ko nakapatugil sa akong motor. Bisag naa siya kadasig nga mohatod sa bata, di ka pon siya ka abot. Kay wa naman siya gasolina. So nindot nga practice ni Rodel nga iya gyud pa i-always ready ang iyang motor. So atong i-apply sa atong kinabuhi, no? Kita nakabalo ta nus ang mobalik mga mobalik gyud ang Ginoo pero wa ta kabalo kung nus ang mobalik. So ang giingon sa Ginoo nga mag-andam. So unsay kalambigitan sa pag-andam? Unsay atong buhaton nga andam gyud ta pirmi? No, dili physical nga andam ta nga abot na ring Ginoo. Lagsik pa mo ko o karon ta mabot ang Ginoo kay murag kapoy na ko. So dili inana ko no. Kinahanglan di ay ato ang i-full tank ang tangke sa atong motor. Bayon sa kuno ang atong spiritual nga kinabuhi ato gyud pirmi nga i-full tank by means of unsa? By prayer o ang pagbasa sa balasahon sa ang pulong sa Ginoo. Mao din na ang paagi nga ato gud na sure nga ready ta anytime nga naay emergency wala gyud tay kabalaka, no? Kung atong ibutang nga karong gabi moabot ang Ginoo, di na to mabalaka kay ang ato ang kasing-kasing ato ang kaugalingon spiritual nato nga kinabuhi ready na, no? So kita gyud ang kahibalo sa ato ang kaugalingon nga motor, no? Ang ato silingan wala kabalo, ang ato ang ginikanan wala kabalo, ato mga anak wala kibalo,
sa ato ang kaugalingon nga puno bata sa gasolina. So nag-encourage karong adlaw nga ato gyud kanunay nga i-refresh ang ato ang pagtuo sa Ginoo bayon sa man by communicating, no? Ampo ta magbasa ta gani si Do Bachelor ni ingon nga kung naa kay 30 minutos sa pagbasa sa Biblia o sa oras, wala kunoy tao nga naghimo nga ang pagtuo ni deteriorate. Ang pagtuo gyud ang tawana ni tubo. So atong imagineon atong cellphone, pag mata nato cellphone, no? Bahala kung sa'yo mabiyaan diya, basta ang cellphone di, no? Usahay bitaw, kami, ako, magtrabaho ko, mabiyaan ID, okay ra. Pero ang cellphone mabiyaan, di ko na pwede, no? So, inana gyud ang ato ang buhaton, no? Ato ang i-communicate ang Ginoo sa atong pagbangon, sa atong paglakaw, sa atong pagkatulog, aron na make sure gyud nato na sa pagbalik sa Ginoo dili ta mapriha sa katong 5 foolish virgin, no? Nga gatuo ra sila, ready sila, pero wala sila kasugakon kay ang ilahang fuel, alihang lana wala gyud kaabot, no? Wala kaabot. So ato ang kaugalingon atong klaro nga atong gyud ibutang sa kasiguruhan kay nindot gyud ang langit puyan, no? Ang langit walay sama. Kung ato anang i-imagine ang langit lato pa nag-USA, daghan nato bisag ako sa una naghandom gyud ko nga makaadto US, no? Pero akong Ginoo na wa ko gipadayon sa Ginoo, basig na plano ang Ginoo. So ato ang targeton ang langit, kay ang langit just a prayer away, no? Walay bayad sa passport, di ka kinahanglan, dili ka magkinahanglan processing fee. So dili ka kinahanglan og kabtangan nga makaadto ka sa langit, kay unsa lang ang atong pagampo. So I hope nga sa gamay nga pagpadasig atong ma-apply sa itong kinabuhi nga kinahanglan atong andamon atong kaugalingon, kay kung mubalik ang Ginoo ugma, kitang tanan makaadto gyud sa gingharian sa langit.